Chorilam hatini juda jengzaloni kokrona khanawika hangkorfa. Krak shalodi boro Shibajala hangkorfa Dr. Siddharth Sib Jaswal Chorilam hati berai naika. Logyotongo Bishalkor Bakastefa Binki Shaha Chorilam video Kritika Shaha Chorilam Panchayat Samitini Chairperson Khela Bhumik Chorilam Block Panchayat Samitini Vice Chairman Radha Bollab Debnath Chorilam Hati Committee Tangphang Madhav Dotto Kasko Chandan Bhumik Khobui Juda Department ni Tangpharuno Logyotiye Chorilam Hati Berai Naika Hangkorfa Laithanai Kisasuk Shal Sakango Chorilam Hati Yuno Shapsutra Klai Toninani Nahar Mungtiye Bania Klaini Rokno Kaisha Red Char Yafarzakmani Block ni Fashingte Chorilam Hati Amtio Bania Klinirok Red Char Rakshabui Hangkor Fani Thani Kaiklaina Bagai Koimung Koilemani Hangkorfa Logi Logino Joto Bania Klainei Rokno Magatang Thakitang Palpai Klainirokni Shimi Chengai Kutai Falnai Grocery ni Manikni Falnai Joto Bania Klainirokno Red Char Kaklaina Bagai Koilaika Hangkorfano Yagola Hangkorfa Logi Logino Kaiklai Rekha Finai Biskangni Marstalni Puila Shalmarani Shimi Chorilam Hatio Bania Klainei Rokno Katal Red Chart Rakshavoi Hatino Shapsutra Klai Tonina Bagai Rang Rinani Nangnai Bania Klaini Rok Babaisha Fashingtei Chorilam Katal Hatiwo Bania Klaini Rokno Katal Hatini Kisasuk Jengzal Rokno Rakshavoi Hangkorfano Deputation Yafalai Mani Chorilam Hatio Nungzunai Tini Shape Klainani Light ni Shape Klainani Kishutini Nox Namirinani Khobui Hatio CCTV Camera Te Juda Shan Mungti Hangkorfano Shalaika Te Deputation Yafarlaika Hangkorfabo Lokorogni Bania Klainani Kogno Kanawi Borogni Je Shan Mungtongmani Abo Goshui Nahaka Abahino Shaka Chorilamni Katal Hatini Committee ni Tangphang Madhav Dotto I think roadside vendor 60 ओके है, वेजिटेबल शॉप में 80 कर दीजिए, ठीक है। फिश मीट शॉप में कितना होना चाहिए? कितना होना चाहिए? ये भी बहुत गंदा होता है, ये तो बहुत गंदा होता है। ये 150 ठीक है क्या? ये 150 ठीक है। होटल रेस्टोरेंट बिग रेस्टोरेंट में भी आपका कौन है बड़ा रेस्टोरेंट? कितना बड़ा रेस्टोरेंट? ठीक है, क्योंकि उसका रेवेन्यू भी आता होगा। होटल और रेस्टोरेंट मीडियम साइज 200 इज ओके। स्वीट शॉप में कितना होना चाहिए? मिष्टिर दোकान अरे डाउन तो इसको भी 150 चिकन और मीट का आपने 150 किया है ना, इसको भी 150 कर दीजिए, ठीक है। पैसे लिख देता हूँ, उसको चेंज करा लीजिएगा। और ग्रोसरी के लिए कितना बोला हम लोगों ने अभी? 100 रुपये कर, ठीक है। अभी मुझे लग रहा है ठीक है। और उसके बाद जो नहीं देता है उसको पेनल्टी लगाइए। जो लोग ऐसे गंदा कर रहे हैं, डंप कर रहे हैं, उन पे पेनल्टी लगाइए। नहीं एकदम लगाइए, एकदम लगाइए। যেখানে সেখানে আবর্জনা ফেলে 5000 টাকা চললে আমরা কাগজ লাগবে না স্যার। যখন আমরা পাঠাবো আমাদের বাজারে একটা জেলা থেকে একটা রেট ধার্য করছিল বাজার পরিষ্কার করার জন্য। বড় দোকান 200 টাকা আর ছোটো দিয়েছে 150 টাকা আর 60 টাকা। তো আমাদের গরিব এলাকা বাজারের ব্যবসায়ীরা সবাই একটু ডিমান্ড করছে যে স্যারের কাছে যে এটা আমরা পারতাম না, তখন স্যার এটা অনেকটা রেট কমিয়ে দিয়েছে, 100 টাকা। আর মিষ্টি দোকান 200 টাকা, মাছ ব্যবসায়ীরা 150 টাকা, আর ছোটো ছোটো সবজি দোকান বা যারা বাইরে বসে তারা 80 টাকা। আপনাদের কি দাবি ছিল স্যারের কাছে? আমাদের দাবি ছিল বাজারে শৌচালয়, বাজারে জলের ব্যবস্থা, সিসি ক্যামেরা বসানো, আলুর ব্যবস্থা করা, বাজারের রাস্তায় কভার ড্রেন, বাজারে কভার ড্রেন দেওয়া। কি আশ্বাস দিলেন আপনাদের? স্যারে অনেকগুলি আশ্বাস দিয়েছে যে জলের ব্যবস্থা করে দেবে, লাইটের ব্যবস্থা করে দেবে, সিসি ব্যবস্থা করে দেবে, টয়লেটেরও ব্যবস্থা করে দেবে। স্যারের অনেকটি ডিমান্ড। এটা কোন বাজার? এটা চরিলাম নতুন বাজার।